番線に停車中の電車は20時49分発各駅停車津田沼行きです。 Thank you for riding with JR East. The train at track number 2 is a local train bound for Tsunano, departing at 49 p.m. 当駅を出ますと次は東中野ありがとうございます。今度の1番線の電車は20時50分発各駅停車三鷹行きです。Thank you for riding with JR East. The next departure from track number 1 will be the 8:50 p.m. local train bound for Mitaka. 当駅を出ますと次は